कारण सत्संग की रीत ये दुनिया क्या जाने। 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 क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। 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 परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कारण सत्संग की रीत ये दुनिया क्या जाने। कारण सत्संग की रीत ये दुनिया क्या जाने। સમજાણું કે પહેલા આપણે જોડે સમજતા જઈએ આ કારણ સત્સંગની રીત આખી જુદી છે, બ્રહ્માંડોથી જુદી પડે એવી છે હો. કોઈ નવો નવો આવ્યો હોય ને એને જલ્દી ગટ દઈને ઉતરી જાય, પણ જે ખઈડાઈ ગયેલું કોઈ આવી ગયું હોય ને તો તકલીફનો પાર ના રહે, પેલા એને સેટ જ ના થાય. પણ આ તો બહુ જુદી રીત છે ભાઈ, ઠેઠની આવેલી રીત છે. આ પ્રભુ ઠેઠના છે એટલે એની રીત પણ કેવી હોય પહેલા ઠેઠની હોય. અને એમણે શું કર્યું, પરભાવની પ્રીત કરાઈ આપણને બધાને. આ બધી પ્રીત છે ને મારી ને તમારી વચ્ચેની, આ બધી એ રસપરસની પરભાવની પ્રીત છે હો, છે ને પેલા. અહીં દેહ ભાવની તમે અમારા કાકાના દીકરા થાવ ને મામાના દીકરા થાવ ને, અહીં કોઈ કોઈના કાકાનો દીકરો નથી, કોઈ મામાનો દીકરો નથી. અહીં આપણે બધા મહારાજના દીકરા છીએ અને અનાદિ મુક્તો છીએ. આ પરભાવની પ્રીત છે. એગ્રી છો આ વાત સાથે પેલા? શું કહે છે ફરીથી? कारण सत्संग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मुक्तो ताड़ी पाड़ी ऊंचा हाथे ताड़ी पाड़ी ने આપણે કીર્તન બોલશું. क्या जाने भाई क्या जाने। 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 परभाव की बन गई प्रीत दुनिया क्या जाने। परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। શબ્દ સાંભળ્યો? બનેગી નહીં, બન ગઈ. બનેગી નહીં હો, બન ગઈ. બન ગઈ કે બનેગી? બન ગઈ. હવે એ પ્રીતને આપણે મજબૂત કરવાની છે, એ પ્રીતને આપણે તંદુરસ્ત કરવાની છે, એ પ્રીતને હેલ્ધી કરવાની છે. એના માટે આ બધા પ્રોગ્રામ છે ભાઈ. આગળ શું કહે છે? श्री जी पधारे मुक्त के साथ। 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 नए आदर वाले भक्त संगात। नए आदर वाले भक्त संगात। नए आदर वाले भक्त संगात। नए आदर वाले भक्त संगात. અત્યારની વાત નથી, પહેલી વખતની વાત છે હો. જ્યારે મહારાજ પ્રથમ વખત પધાર્યા 1837માં, મુક્તોને સાથે લઈને આવ્યા અને નવા આદરવાળાને લાયા. ગોપાળાંશોય, મુક્તાંશોય, બ્રહ્માંશોયને લાયા અને એ વખતે બધા નવા આદરવાળાને લાવ્યા. એટલે તો એ વખતે સમજાતું નહોતું. સાચું? साचू। ફરીથી श्री जी पधारे मुक्त के साथ। श्री जी पधारे मुक्त के साथ। श्री जी आदर वाले भक्त संगात। नए आदर वाले भक्त संगात। पात्र करने मूर्ति सुख काज ये दुनिया क्या जाने। पात्र करने मूर्ति सुख काज ये दुनिया क्या जाने। पात्र करने मूर्ति सुख काज ये दुनिया क्या जाने। पात्र करने मूर्ति सुख काज ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने. કેમ મહારાજ પધાર્યા અને આપણને કેમ સાથે લાયા ખબર છે વેલા? ફરીથી पात्र करने मूर्ति सुख काज ये दुनिया क्या પાત્ર કરીને મૂર્તિ સુખ આપવા માટે, પાત્ર કરીને આપણને મૂર્તિ સુખ આપવાને માટે સાથે સાથે લાવ્યા છે ને લાવી રહ્યા છે. હવે છેલ્લી વખત છે.
पात्र करने मूर्ति सुख काज दुनिया क्या जाने। पात्र करने मूर्ति सुख काज दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। कई રીત સાંભળ્યા ને પેલા રસબસ સુખની રીત સંપ્રદાયમાં પૂછ્યો તો ખરા કે રસબસ કોને કહેવાય? રસબસ કોને કહેવાય? એ સુખ એ રીત ચલાવવા માટે મહારાજ પધાર્યા છે અને મોટા પુરુષોને પધાર્યા છે, લાવ્યા છે, બાપા પધાર્યા છે। क्या जाने भाई क्या जाने। 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 रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। અને આ રસબસ મૂર્તિમાં અનંતને 1, 2, 5, 25 ને નહીં, અનંતને રસબસ કરવાને માટે મહારાજ પધાર્યા અને એ રીતને ચાલુ કરીને થોડું સ્ટેન્ડ બાય કરીને બાપાને મોકલ્યા। કોને મોકલ્યા પેલા? બાપાને। બાપા શ્રી ઓળખો છો? બાપાને ઓળખો છો પેલા? હાજી। હરજી બાપા નાનજી બાપાની વાત નથી અહીંયા હો, અહીં તો અબજી બાપાની વાત છે। શું કહે છે આગળ? स्वसंकल्प पूर्ण करने के लिए। 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 श्री जी ने बाबा श्री को प्रकट किए। 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 स्वामी नारायण की सच्ची पहचान ये दुनिया क्या जाने। स्वामी नारायण की सच्ची पहचान ये दुनिया क्या जाने। स्वामी नारायण की सच्ची पहचान ये दुनिया क्या जाने। स्वामी नारायण की सच्ची पहचान ये दुनिया क्या जाने। આપણા બાપને કોણ ઓળખી શકે? એની સાચે સાચી જેમ છે તેમ પાંથીએ પાંથી છૂટી પાડીને સ્વામી નારાયણને જેમ છે એમ ઓળખાવીને સિક્કા મારી દેવા માટે બાપા પધાર્યા। કોણ પધાર્યા પહેલા? बापा અને पधारे। જોડે ને જોડે આ ગુરુદેવ પધાર્યા। स्वामी नारायण की सच्ची पहचान पहचान ये दुनिया क्या जाने। स्वामी नारायण की सच्ची पहचान ये दुनिया क्या जाने। स्वामी नारायण की सच्ची पहचान ये दुनिया क्या जाने। स्वामी नारायण की सच्ची पहचान ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। सर्वोपरि हो गई प्रतीत ये दुनिया क्या जाने। सर्वोपरि हो गई प्रतीत ये दुनिया क्या जाने। हो गई ने? हो गई ने? हाजी हो गई કે હોગી? हो गई। બધું જ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આવે છે, બધું પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, નો બાકી, બધું પરફેક્ટ ટેન્સ। આપણે ભણવામાં આવતા ને ટેન્સ, કાળ પરફેક્ટ has done। ફરીથી क्या जाने भाई क्या जाने। 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 सर्वोपरि हो गई प्रतीत ये दुनिया 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 क्या जाने। પ્રશ્ન થાય કે મારું બાટું આ બધું કેવી રીતે બની ગયું? કેવી રીતે બની ગયું? આ મને તો થાય છે, તમને થાય કે આ બધું આંખના પલકારામાં કેવી રીતે બની ગયું? નહીં આંખની ઓળખાણ, નહીં કંઈ લેવા દેવા, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સાથે કંઈ લેવા દેવા નતા, એવા આમાં કેટલાય બેઠા છે।
પણ આ બધું કેવી રીતે બની ગયું? શું કહે છે આગળ? बात बात में ढल गए अढलक, 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 धो दिए कर्म खाते अनहद, धो दिए कर्म खाते अनहद, धो दिए कर्म खाते अनहद। धो दिए कर्म खाते अनहद। વાત વાતમાં બધું બની ગયું, રાતમાં બની ગયું, વાત વાતમાં બની ગયું ને બધું. રાત એક રાતમાં જાણે બની ગયું હોય ને એવું જ લાગે છે ને ભઈલા. પણ બની ગયું અને પકડ્યા, આપણને પકડ્યા, ખેંચી લીધા અને હાથમાં પાણી મુકાવીને શું કરી નાખ્યું ભઈલા? અનંત જન્મોના ખાતા ધોઈ નાખ્યા, અનંત જન્મોના કર્મ ધોઈ નાખ્યા. એવા કેટલા કર્મ, અનહદ કેટલા ભઈલા? અનહદ કર્મો હતા. बात बात में ढल गए अढलक, 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 धो दिए कर्म खाते अनहद, धो दिए कर्म खाते अनहद, धो दिए कर्म खाते अनहद। धो दिए कर्म खाते अनहद। कैसे बरसे है अनराधार ये दुनिया क्या जाने, कैसे बरसे है अनराधार ये दुनिया क्या जाने, कैसे बरसे है अनराधार ये दुनिया क्या जाने। कैसे बरसे है अनराधार ये दुनिया क्या जाने। કેવા અંદરા ધાર વર્ષી. હવે બીજાને હું ખબર પડે? એટલે મારા બેટા વાણા વાળા, મારા બેટા વાણા, એટલે આ તમને હું ખબર પડે ભઈલા? શું દુનિયાને ખબર પડે? कैसे बन गए कैसे बरसे अनराधार ये दुनिया क्या जाने, कैसे बरसे अनराधार ये दुनिया क्या जाने, कैसे बरसे अनराधार ये दुनिया क्या जाने। कैसे बरसे अनराधार ये दुनिया क्या जाने। અંદરાધાર વર્ષ્યા છે, વર્ષ્યા છે ને ભઈલા? અરે વરસે છે અત્યારે. આ મહારાજની કૃપા વર્ષા વરસી રહી છે, વરસે છે ને ભઈલા? हाजी ઘર કુટુંબ પરિવાર કશું સાંભળે છે? આજ અંદરાધાર કૃપા વરસી રહી છે ભાઈ. कैसे बरसे अनराधार ये दुनिया क्या जाने, कैसे बरसे अनराधार ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने, यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने। यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने, यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने। મોટામાં મોટું તો આપણને આ મળી ગયું ભાઈ, બીજું તો બધું એને લઈને મળ્યું. પણ મહારાજે મોટામાં મોટી ભેટ આપી દીધી. કઈ ભઈલા? વાલા ગુરુદેવ બાપજી અને વાલા ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય स्वामी श्री, બધા બોલ્યા નહીં, વાલા ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય स्वामी श्री। અરે ક્યાં જાને ने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने, यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने। હે ક્યાં જાને ने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने। यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने। અને મુક્તો એ સત્પુરુષ ગુરુદેવે શું કર્યું, શું કર્યું એમણે પ્રગટ થઈને? સાંભળજો. होगा कारण सत्संग विश्व व्यापी, होगा कारण सत्संग विश्व व्यापी। होगा कारण सत्संग विश्व व्यापी। होगा कारण सत्संग विश्व व्यापी। दिया गुरुदेव ने संकल्प स्थापी, दिया गुरुदेव ने संकल्प स्थापी। दिया गुरुदेव ने संकल्प स्थापी। दिया गुरुदेव ने संकल्प स्थापी। ગુરુદેવને સંકલ્પ સ્થાપ દિયા. હજારો વખત પાતાળમાં પાયા નાખી દીધા. સાંભળ્યા છે ને પડચંદા વેલા? કારણ સત્સંગ વિશ્વવ્યાપી થશે, થશે, થશે.
होगा कारण सत्संग विश्वव्यापी होगा कारण सत्संग विश्वव्यापी होगा कारण सत्संग विश्वव्यापी होगा कारण सत्संग विश्वव्यापी दिया गुरुदेव ने संकल्प स्थापी दिया गुरुदेव ने संकल्प स्थापी दिया गुरुदेव ने संकल्प स्थापी दिया गुरुदेव ने संकल्प स्थापी। लगता है होगा? आपको किसी को लगता है कि होगा? जरूर होगा अरे होगा होगा जरूर होगा ये दुनिया क्या जाने होगा होगा जरूर होगा ये दुनिया क्या जाने होगा होगा जरूर होगा ये दुनिया क्या जाने होगा होगा जरूर होगा ये दुनिया क्या जाने। ताली पाડીને બોલો હર્ષદ ભાઈ, તાળી પાડો। અરે ઓ વાલજી ભાઈ, તાળી પાડો। होगा होगा जरूर होगा आनंद नहीं था तो दुनिया तुमने क्या बताया। जाने होगा आनंद होगा नहीं था तो- जरूर होगा ये दुनिया क्या जाने होगा होगा जरूर होगा ये दुनिया क्या जाने होगा होगा जरूर होगा ये दुनिया क्या जाने होगा होगा जरूर होगा ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भाई 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 क्या जाने आरंभ हुआ प्रचंड संकल्प ये दुनिया क्या जाने आरंभ हुआ प्रचंड संकल्प ये दुनिया क्या जाने आरंभ हुआ समझ आया ને? संकल्प इस प्रचंड संकल्पનો આરંભ થઈ ચૂક્યો છે હો, આરંભ થઈ ચૂક્યો છે। अनादि मुक्त विश्वमनो जय हो आरंभ हुआ प्रचंड संकल्प ये दुनिया क्या जाने पर भाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने पर भाव की बन गई प्रीत दुनिया क्या जाने। બેસી જાઓ। ક્યાં જાને આવે ને ત્યારે તમારું ઊભું થવાનું। છેલ્લે હો છેલ્લે હું કહીશ તમને, આમ કહું ને એટલે ઊભા થજો બધા હો। થોડી વાર આપણે પેલું પગ પણ જરા ફ્રી થઈ જાય, જરા જકડાઈ ગયા છે ને, થોડું ફ્રી થઈ જાય। હવે 4 લીટી છે, ફક્ત 4 લીટી હો। શું કહે છે? कृपा करके देह छुड़वाया कृपा करके देह छुड़वाया कृपा करके देह छुड़वाया कृपा करके दे छुड़वाया कृपा करके देह छुड़वाया कृपा करके दे छुड़वाया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया। આપણને ખબર નથી પણ બધું થઈ ગયું છે। આ બધું હો, આ બધું ફિનિશ થઈ ગયું છે, તૈયાર છે બધું, આ બધું પતાવી દીધું છે। कृपा करके देह छुड़वाया कृपा करके दे छुड़वाया कृपा करके देह छुड़वाया कृपा करके दे छुड़वाया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया। ગાતા ગાતા પ્રેક્ટિસ કરજો, પ્રેક્ટિસ કરજો। દેહ છોડવાનું કીધો ત્યારે છૂટી ગયો છે એવું વિશ્વાસપૂર્વક આમ છોડી નાખજો, જેમ કપડું ઉતારે ને ઉતારી દો શરીરને। અને મહારાજે ચૈતન્યને નિજ રૂપ મૂર્તિ રૂપ કરી દીધો છે, વિઝ્યુલાઇઝ કરતા જજો। એક સાથે આપણે બોલીએ અને એ પ્રમાણે વર્તીએ, કરીએ, પ્રેક્ટિસ કરીએ। આગળ ફરીથી कृपा करके देह छुड़वाया कृपा करके दे छुड़वाया कृपा करके देह छुड़वाया कृपा करके दे छुड़वाया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया चैतन्य निज रूप कर दिया। कर अनादि मूर्ति में लिया ये दुनिया क्या जाने कर अनादि मूर्ति में लिया ये दुनिया क्या जाने कर अनादि मूर्ति में लिया ये दुनिया क्या जाने कर अनादि मूर्ति में लिया ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भाई 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 क्या जाने प्रतिलोम आ गए महाराज ये दुनिया 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 क्या जाने। સમજાણું? મહારાજ પ્રતિલોમ બને આવીને બેસી ગયા। હવે હું ખબર પડે દુનિયાને?
क्या जाने भाई क्या जाने, 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 क्या जाने भाई क्या जाने। प्रतिलोम आ गए महाराज ये दुनिया क्या जाने, प्रतिलोम आ गए महाराज ये दुनिया क्या जाने, प्रतिलोम आ गए महाराज ये दुनिया क्या जाने, प्रतिलोम आ गए महाराज दुनिया क्या जाने। परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने, परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने। रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने, रस बस की ये रीत ये दुनिया क्या जाने। બેસો બેસો મુક્તો બેસો. અને હવે જોજો એક એક પંક્તિ આપણને ખૂબ બળ આપી દેવી છે. જોજો શું કહે છે આગળ. હવે नहीं 5 10 આ ધંધો કેવડો જથ્થાબંધ કરવાનો છો. આગળ બોલો. नहीं 5 10 25 50, नहीं 5 10 25 50, नहीं 5 10 25 50, नहीं 5 10 25 50। कोटि अनादि मुक्त करण को खास, कोटि अनादि मुक्त करने को खास, कोटि अनादि मुक्त करण को खास, कोटि अनादि मुक्त करने को खास, कोटि अनादि मुक्त करण को खास। कोटि अनादि मुक्त करने को खास। આ મહારાજના સંકલ્પો છે. હો 5 10 25 50 ને નહીં, કોટી એટલે કરોડો, કરોડોને અનાદિ મુક્ત કરવાને માટે આ ખાસ સંકલ્પ આવી રહ્યો છે ભાઈ. એના માટે ખાસ પધાર્યા છે આ વખતે. नहीं 5 10 25 50, नहीं 5 10 25 50, नहीं 5 10 25 50, नहीं 5 10 25 50। कोटि अनादि मुक्त करण को खास, कोटि अनादि मुक्त करने को खास, कोटि अनादि मुक्त करण को खास। कोटि अनादि मुक्त करने को खास। अनादि मुक्त विश्वम सर जाए ये दुनिया क्या जाने, अनादि मुक्त विश्वम सर जाए ये दुनिया क्या जाने, अनादि मुक्त विश्वम सर जाए ये दुनिया क्या जाने। मुक्त विश्वमनो जय हो जय जयकार हो। અનાદિ મુક્ત વિશ્વમ શાના માટે સર્જાઈ રહ્યું છે આ એનું સહેજ આપણને હિન્ટ્સ આપી. હિન્ટ્સ આના માટે અનાદિ મુક્ત વિશ્વમનું પ્રાગટ્ય છે ભાઈ. अनादि मुक्त विश्वम सर जाए ये दुनिया क्या जाने, अनादि मुक्त विश्वम सर जाए ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, 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 क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। बहुत होगा जय जयकार ये दुनिया क्या जाने, बहुत होगा जय जयकार दुनिया क्या जाने, बहुत होगा जय जयकार दुनिया क्या जाने, बहुत होगा जय जयकार दुनिया क्या जाने। ओ जय जयकार हो अनादि मुक्त विश्वम नो जय हो, जय जयकार हो अनादि मुक्त नि स्थिति ना प्रवर्तन नो जय हो, जय जयकार हो कारण सत्संग विश्वव्यापी नो जय हो, जय जयकार हो। સૌના અહીંયામાં આનંદ છે ને પેલા. વાહ બે વાહ. જો અહીં આનંદ ના આવ્યો તો પતી ગયું, તમને ક્યાંય આનંદ નહીં આવે. પેલા આગળ. ज्ञान ध्यान का सागर गरजेगा, ज्ञान ध्यान का सागर गरजेगा, ज्ञान ध्यान का सागर गरजेगा, ज्ञान ध्यान का सागर गरजेगा। प्रतिलोम साधना से अनुभव होगा, प्रतिलोम साधना से अनुभव होगा, प्रतिलोम साधना से अनुभव होगा। प्रतिलोम साधना से अनुभव होगा। જ્ઞાન ધ્યાન का सागर गरजेगा, ज्ञान ध्यान का सागर गरजेगा, ज्ञान ध्यान का सागर गरजेगा, ज्ञान ध्यान का सागर गरजेगा। प्रतिलोम साधना से अनुभव होगा, प्रतिलोम साधना से अनुभव होगा, प्रतिलोम साधना से अनुभव होगा। प्रतिलोम साधना से अनुभव होगा। સમજાણું. જ્ઞાન ધ્યાનના સાગર ગરજાશે. જોજો તો ખરા, જોજો તો ખરા. જ્ઞાન અને ધ્યાનના સાગર ગરજાશે. 500 ફૂટ નહીં, આખા વિશ્વમાં એનું પાણી પહોંચી જશે. એ પેલા जय हो जय जयकार
અને પ્રતિલોમ સાધનાથી મહારાજ આપણને સર્વેને એમની મૂર્તિના સુખના અનુભવ કરાવવા માંગે છે. એમ વેલા रूप पात्र बनाए दुनिया क्या जाने मूर्ति रूप पात्र बनाए दुनिया क्या जाने मूर्ति रूप पात्र बनाए दुनिया क्या जाने मूर्ति रूप पात्र बनाए दुनिया क्या जाने भाई क्या जाने 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 बड़लेश विश्व सर जाए दुनिया क्या जाने विश्व सर जाए दुनिया क्या जाने. સમજ્યા કઈ આ શબ્દ સમજ્યા? આ વિશ્વ જે નવું સર્જાઈ રહ્યું છે ને એમાં બોર્ડર નહીં હોય કોઈ. બોર્ડર બોર્ડર એટલે સમજ્યા? હિન્દુ ને મુસ્લિમ ને આવે કોઈ બોર્ડર નહીં હોય, કોઈ નાત જાતની બોર્ડર નહીં હોય, કોઈ ધર્મની બોર્ડર નહીં હોય, કોઈ સંસ્થાવાદની બોર્ડર નહીં હોય, ત્યાગી ને ભગવાનની બોર્ડર નહીં હોય, દેશી ને વિદેશીની બોર્ડર નહીં હોય. જેને જેને મૂર્તિનું સુખ જોતું હોય એને ખુલ્લી ઓફર, ખુલ્લી ઓફર. એને બોર્ડરલેસ વિશ્વ કહેવાય. આ ધણીનો સંકલ્પ છે બોર્ડરલેસ વિશ્વ પ્રગટાવવાનો. તમે બધા ભેળા છો ને ભેલા કે બોર્ડર રાખવી છે? એટલે આ વરસાદ બોર્ડર રાખે છે, સૂર્ય બોર્ડર રાખે છે. કેટલાને અપનાયા છે ને કેવા અપનાવે છે. बड़लेश विश्व सर जाए दुनिया क्या जाने बड़लेश विश्व सर जाए दुनिया क्या जाने कैसे बरसे अनराधार दुनिया क्या जाने कैसे बरसे अनराधार दुनिया क्या जाने. ધન્યવાદ ધન્યવાદ. છેલ્લી લીટી હવે આવે છે, છેલ્લી લીટી, અને એ વખતે અમે ઉભા થઈ જઈશું. કોઈ બાકી ના રહેતા. એટલે સાધકો તમે બાકી ના રહેતા, કોઈ બાકી ના રહેતા. છેલ્લી લીટી છે. અરે શું કહે છે? कभी न देखा कभी न सुना 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 अटल विश्वास से मान नहीं लेना 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 कभी न देखा कभी न सुना 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 अटल विश्वास से मान नहीं लेना अटल विश्वास से मान नहीं लेना अटल विश्वास से मान नहीं लेना अटल विश्वास से मान नहीं लेना. મનાય છે हाजी અટલ વિશ્વાસ રાખજો. આખું એક દિવ્ય ધામ ખડું થશે. દિવ્ય, ભવ્ય નહીં, દિવ્ય. ભવ્ય નહીં, દિવ્ય. પછી ભલે ભવ્ય કરવું હોય તો એમને કરે, પણ દિવ્ય તો પહેલું. कभी न देखा कभी न सुना 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 अटल विश्वास से मान नहीं लेना अटल विश्वास से मान नहीं लेना अटल विश्वास से मान नहीं लेना अटल विश्वास से मान नहीं लेना. कृपा करके हरि बतलाए दुनिया क्या जाने कृपा करके हरि बतलाए दुनिया क्या जाने कृपा करके हरि बतलाए दुनिया क्या जाने कृपा करके हरि बतलाए दुनिया क्या जाने. સમજ્યા? કૃપા કરીને મહારાજ બતાવશે. કૃપા કરીને, કૃપા કરીને મહારાજ બતાવશે. જોજો તો ખરા, અલ્યા જોજો તો ખરા. વિશ્વાસ છે ને ભાઈલા? क्या जाने भाई क्या जाने 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 ब्रह्म विद्या कॉलेज स्थापाय दुनिया क्या जाने બ્રહ્મ વિદ્યા કોલેજ સ્થાપાય दुनिया क्या जाने ब्रह्म विद्या कॉलेज स्थापाय दुनिया क्या जाने ब्रह्म विद्या कॉलेज स्थापाय दुनिया क्या जाने. સમજાણું? સમજાણું?
મોટા મોટા સમર્થ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, આપણા બાપા, મહાસમર્થ દિવ્ય સદગુરુ, એ બધાનો એક સંકલ્પ ચાલ્યો આવે છે 200 વર્ષથી કે બ્રહ્મ વિદ્યાની કોલેજ સ્થાપીને અનંતને બ્રહ્મ વિદ્યા બનાવી છે. એના માટેનો સંકલ્પ છે ભાઈ. આ બ્રહ્મ વિદ્યાની કોલેજ સ્થપાઈ રહી છે ભાઈ. ब्रह्म विद्या कॉलेज स्थापाय ये दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने भाई 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 क्या जाने, परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने, परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने, रस बस सुख की ये रीत ये दुनिया क्या जाने, यदि सतपुरुष की ये भेंट ये दुनिया क्या जाने, यदि सतपुरुष की भेंट ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने, परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने, परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने, परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने, परभाव की बन गई प्रीत ये दुनिया क्या जाने, जय हो जय जयकार हो अनादि मुक्त विश्वमनो, जय हो जय जयकार हो श्रीजी महाराजना दिव्य संकल्पना વધામણાનો જય હો જય જયકાર હો, બાપા શ્રીના દિવ્ય સંકલ્પના વધામણાનો જય હો